So, now I'm going to interpret young and politic children according Najwa Shihab. Yang kedua nih, kalau bicara anak muda dan politik, ada 3 kategori kalau The second is when it comes to young people and politics. There are 3 categories in my opinion. 1 yang memang sadar politik, 2 yang apolitis, 3 yang paling banyak nih sok tahu politik. The first, who is indeed aware of politics. Second, who are apolitical. And the third of whom are the most knowledgeable about politics. Yang jago cara mengedit foto, tapi tidak tahu apa konsekuensinya editan fotonya itu. The one who is good at how to edit photos, but doesn't know what the consequences of the photo editing is. Yang sangat vokal di dunia maya, tetapi terkadang yang disampaikan itu jauh dari fakta. Which is very vocal in cyberspace, but sometimes what is conveyed is far from the facts. Sementara yang kita butuhkan sekarang itu anak muda yang bukan lagi mau dijadikan objek, kita harus jadi subjek. While what we need now is young people who no longer want to be objects, we must be subject. Kan di musim kampanye nih, ini sekarang lagi berebut nih, memperebutkan suara dede-dede yang 100 juta. Dan pertempurannya itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Now the campaign season. This is now fighting again, fighting over the voices of 100 million younger, and the battle is not in the real world but in cyberspace. Dan sebagai orang-orang anak-anak yang sangat aktif di dunia maya, aku yakin suaranya akan diperebutkan. Dan terkadang kita dengan mudah tanpa sadar termasuk dalam perangkap itu. And as a people, children who are active in the virtual world are very confident his voice will be contested, and sometimes we easily subconsciously enter into the trap. Akhirnya sebatas menjadi aktor gitu, yang bahkan dengan mudah diyakinkan untuk tidak malu-malu menunjukkan identitas dan menjatuhkan orang lain. Ultimately limited to being actors only, which is even easily convinced not to be embarrassed to show identity and bring down others. Sekarang tuh ngaku-ngaku B supaya bisa menjatuhkan pendukung A. Bilang dengan keras saya A supaya semua orang kenal bahwa kita orang yang mendukung ini. Today confess B in order to bring down supporters of A. Say out loud that I, A, so that everyone knows that we are people who support this. Padahal belum tentu juga dia tahu si A ini stands for apa. Biar konkret deh, si B ini, J ini stands for apa, P ini stands for apa. Tahu nggak sih kita soal itu? Tapi dengan kemudian kita bisa dimanfaatkan untuk menjadi bala tentara. Even though it is not certain that we know what if A stands for what, B or G stands for what, or P stands for what. Do we know about that? But easily, then we can be used to become weapons. Sementara kalau memang cara paling gampang gitu ya untuk punya kesadaran penuh menentukan keberpihakan, bukan berarti nggak berpihak loh, harus berpihak. Hari ini banyak informasi, jangan mau main netral-netralan, harus berani ngambil sikap, tetapi mengambil sikapnya lewat proses. While the easiest way to have full awareness is to take sides, it doesn't mean that it doesn't take sides. It must take sides. Today, there is a lot of information. Don't want to be of natural origin only. Must dare to take a stand, but take the attitude through the process. Lewat cara mengumpulkan informasi, lewat kedalaman analisa, lewat dan juga kematangan emosi sehingga kita mengartikulasikan pilihan kita itu dengan tidak membagi bunga dan fanatisme. Through gathering information, through collect information, through the depth of analysis, and
also through emotional maturity so that we articulate our choices by not blind and fanaticism. Jadi karenanya penting pendidikan politik, karenanya penting pengetahuan hazanah sejarah untuk bisa tahu konteks relasi-relasi dalam kekuasaan, untuk bisa membedakan ini situasi fasis nih, ini situasi rasis nih. Nggak perlu hafal nama-nama menteri, nggak perlu tahu nama anggota DPR yang korupsi, percuma, terlalu banyak juga. Bukan soal itunya, tapi minimal bisa mengenali apa sih dampak dari kebijakan yang diambil, siapa yang akan dirugikan, siapa yang akan diuntungkan. Dan kemampuan itu bisa dilatih asal kita mau mendengar, asal kita mau keluar dari comfort zone. Algoritma media sosial ini memang membuat kita akhirnya hanya berkumpul dan berkerumun dengan orang yang sama pandangan politiknya atau sama kesukaannya. Kalau kita like Instagram, kita like Facebook, informasi yang akan di-push ke kita itu adalah informasi-informasi yang sejenis. Jadi harus berani keluar dari comfort zone untuk mendengarkan apa sih sebetulnya perspektif kedua pihak. Sehingga ketika mengambil keputusan, ketika kita menentukan keberpihakan, itu jelas. Karena politik itu bukan Tinder, bukan cuma bisa swipe kiri atau swipe kanan. Ada banyak alternatif, dan ketika kamu memilih iya atau tidak, pastikan kamu melalui proses yang matang. Jadi ada. So, because of the importance of political education, the importance of historical knowledge, to know the context of relations in power, to be able to distinguish between fascist and racist situations. There is no need to memorize the names of the ministers, no need to know the names of DPR members who have too much corruption too much. Doesn't matter of that, but at least be able to recognize what is the impact of the policies taken, who will be harmed, who benefits, and that ability can be trained. As long as we want to hear, as long as we want to get out of the comfort zone, the social media algorithm does make us finally get together and get together with people with the same political views or interests. If we live if we live Instagram, live Facebook, information that is sent to us is similar information. So we must dare to come out of the comfort zone to listen to what the perspective of both parties actually are. So when making decision and when we determine the elements, it is clear because politics is not Tinder. Not only can swipe left or right or swipe right. There are many alternatives, and when you choose yes or no, make sure you go through a mature process. Thank you.